Bot ma boy, boy ni pula ma bot kelas puri. Hi, Bot ma boy, English. English. Bot ma bumo, bot ma bumo bo. Maya de, maya. Tini pora prangka. Noita baji tongka. Masha pano master ও রুম বিশিং ফাই কোশ্চেন থেকে শুরু মত লাইন এখানে তো ম্যাথমেটিক আছে ম্যারিগোল আছে এবং আপনার তৃতীয় শ্রেণীর আপনার দীপালিকা আছে এই মিনিং পর্যন্ত জানি না কিভাবে তোরা সামনে আগাইবেন স্যার ওই বললো অঙ্ক ওই বের করে দিতে পারে না। এটা হচ্ছে ব্যর্থতা, আমাদেরই ব্যর্থতা, এটা মেনে নিতে হবে। খাপাংনি তাকুরে বুকুকসং স্টেট গভর্নমেন্ট ইয়াখাবে এডিসি গভর্নমেন্ট প্রাউড ওংজাগলাयो খাকলা বুলাयो টেবুল বুলাयो মাইক বাই চিরখগৈ সাবো হাসতেবো ইয়াখাবো ত্রিপুরা হাসতেবো এই ট্রিপল ইঞ্জিনি এডুকেশন বড় থাং সবইকা আকাশ পাতাল 25 বছর বাম শাসন বাই ট্রিপল ইঞ্জিনি তাবুনি এডুকেশন সিস্টেম ইয়াখাবা লেখাপড়া फोरोंलाय माने सोलोंलाय माने শহর সেমিন ককথাই কামি জরা ফাইও এবার শহর কুগুবিন जों साजागनो एग्जाम मासलायो परीक्षा लायो आमजाग मंलायो पास लायो रिजाल्ट लायो नाम्बार गाहाम लायो जों बुसुक उस्ट्रं ओ त्रिपुरा हास्टेनि कामी आमसाइनि बलं बिसिनि एडिसि आमसाइनि स्कुल गाइडलाइननि अनुযায়ী मास्टार रक शिक्षक रक शिक्षिका रक बरंनो फोरोंमार दं रतनलाल नाथ स्टेट गभर्नमेन्टनि ताई खरकसा बरं गोनां इएम एडिसि गभर्नमेन्टनि रोंनक बेडेगनो तुइदुलनाय रवीन्द्र देबबर्मानि मकल तुलायना खापनि दाखोथाय बुकुकसं सोंथिनि पुइला तेलियाबरा साब डिभिसन खबजा गब सम्भावना मुंगिया कामी आईएस अंतर हाबानो बाय खबजा हाजरा एसबी प्राइमारी स्कुल नरनखना काकरासरा तेलियामरा त्रिपुरा वेस्ट जों हाबलायनाय बिसिंगो मास्टार बेकक सालायनाय हापांनि बोखागदै जेसानानि सेब रेसननि सेब मिड डे मिल मादाबान माया मनकलायमानि कक्तो ताबो खरसागलायाखो जों कक सालायनाय खरक बोसो टिचार दं ताई केसा आंगरक मुइतो खायनाय कक जे स्कुल याखाबा रोंनकनि हाबा बरंनि दप्तर जे सिस्टेम स्रामानि अब साया आंबो फलो नखायो मा माने फियाबा स्कुल तुमं खरक बा मास्टार टीचर हंगाय अरबो कनै बा कथाम डिउटी नेनि बेलु तामो हाय खायै खरक सारक बाराया पार्मानेंट सालब्रुम स्कुल मास्टार हिसाबै व्यवस्था ताई तंफानो बरक जानि सामुंग बेस्ट हापांनि गाइडलाइन अनुযায়ী गुबै जों किसा कक सालायनाय सिनियर इनचार्ज दङ नाहारि दङ जों बिसिङाव थांलायन गुड मर्निं सर একটু আসেন দেন সরি ডিস্টার্ব করছেন না আপনাকে না না, ঠিক আছে। কি নাম স্যার আপনার সাব্বির আহমেদ। কতজন আছে আপনার স্টাফ এই স্কুলে 4 জন, আরেকজন আছে তাই ম্যাটারনিটি লিভে আর কি, টোটাল 5 জন, তাই তো ধরে লাভ নাই, আমরা 4 জন আছি। আজকে কতজন উপস্থিত এই স্কুলে আজকে 2 জন উপস্থিত, আর আরেকজনের ডিউটি হচ্ছে 10টা থেকে, তাই হচ্ছে ডিও ইলেকশনের জন্য, আর আরেকজন সিএল নিছেন। তাহলে হিসাবের মাধ্যমে আপনি এখানে একাই স্কুলে পার্মানেন্ট মানে হিসাবে হ্যাঁ হিসাবে। এভাবেই ওরা তো যার ডিউটি ব্যস্ত বাস 2 জন বিএলও আছে আর একজন ডিও আছে, আমি শুধু একলা ওই দিক দিয়ে। স্যার এখানে আমরা যে ক্লাস 3, 4, 5 ওই রুমটার যাচ্ছি রুমটার মধ্যে যাচ্ছি কিছু কথাও বলছেন আপনার স্টুডেন্টের সঙ্গে কিন্তু ক্লাস 5 এ যারা লেখাপড়া করার পরও এখানে যে কয়েকটা সাবজেক্টের আমি কি বই বলে জিজ্ঞাসা করলাম ওরা তো বলছেন কি বই জিজ্ঞাসা করলে বই খালি বইই বলে এখানে তো ম্যাথমেটিক আছে ম্যারিগোল আছে এবং আপনার তৃতীয় শ্রেণীর আপনার দীপালিকা আছে এই মিনিং পর্যন্ত জানি না কিভাবে তোরা সামনে আগাইবেন স্যার আমি এইটা নিয়ে অনেক, অ্যাকচুয়ালি আপনি যতটা চিন্তিত আমিও অনেক চিন্তিত। আমি ওইখানে যে পড়াই তারা অঙ্ক বই বললো অঙ্ক বই বের করে দিতে পারে না। এটা হচ্ছে ব্যর্থতা, আমাদেরই ব্যর্থতা, এটা মেনে নিতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে ভবিষ্যতে মানে এরকম সিচুয়েশন না হয়। আসলেই এটা এক অত্যন্ত খারাপ দেখায়। একটা স্টুডেন্ট যদি সাবজেক্টের নাম বলতে না পারে, কোন বই কিভাবে ভালো করে রিডিং না করতে পারে, এটা আমাদেরই ব্যর্থতা। আমরা
চেষ্টা করবো। আপনি কি ইনচার্জ স্যার? আমি বর্তমানে ইনচার্জের দায়িত্বে আছি আর কি। স্যার একটা জিনিস আমরা জানতাম চাইবো, আপনার এখানে কোনো দোষ নেই, কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা গাইডলাইন রুলস আছে, যেখানে জনজাতি ম্যাচুরিটি স্কুল সেইখানে ককবরক ভাষা যে কোনো শিক্ষিকা কমসে কম 50% জানতে পারতে হয়, বলতে পারতে হয়। আপনি কি ককবরকগুলি? না, আমি ককবরক 50%, আমি হয়তো 5% জানি। ঠিক আছে স্যার, ধন্যবাদ। অর্ণ দুর্ভাগ্য খাপানি তা কোথায় বুকচং ও এডিসি আমসাইনি বিনি দুষ করেই মাস্টার নেই, যাও শিখাও, শিখলে শিখুক, না শিখলে নেই, ওইখানে যাও। বাধ্য হয়ে গাইডলাইন্স অনুযায়ী মা ভাইও আইএস ভাইবার ট্রান্সফার খাই যাগো গাইডলাইন্স অনুযায়ী ফিয়াবা অর সাবো পরি ককবরক সানাই রক ত্রিপুরা সাবু সারক শহর সাবো পরি দাল বিদাল মিক্স আরবো ইংলিশ হিন্দি ককবরক বাংলা ক্লিয়ার অবহাই টিচার টিচার জকসন পোস্ট বর্ণ পোস্টিং যাগো এডিসি আমসাইনি বিসিঙ্গ হংকাই যেখানে জনজাতি ম্যাচুরিটি বা ত্রিপুরা সাহেব ম্যাচুরিটি হিংকাই অরব 50% यापन 30% कक बरक साइमना नङा बुकुबै बांला कक साबै बाहायके बरक न बुजिनाय अब कसा कर्म कख्रां दाबो तो क्लास 5 बसकांगो 10 11 परिफोरसे स्पष्ट केबो जों बांला बुजिलाय मैया आं नै साखाङो बहाय आं जनजाति न टिप्रा सानो आंबो इनका अरब बरक चाकरी खाति भबिष्यत खाति दाये बरकनि कोनो दोष करै जों अबनो वानसुलायनाय जे खाकला बुलायमानि हास्तेनि खरगनै EM by minister kaisa hangkai state government ni kaisa hangkai edisi hapang 25 বছর বাম শাসননি रोंसोरोंमानि हरबाय साल नखाबाय हा चाल मासे सालायजा ताबुक डिजिटल जराबो फियाबा ओ डिजिटल जराबो ओ डिजिटल जामानाबो ओ कम्पिउटार नि जुगो दिल्ली तंतै मोबाइल बाय थां मकल नासिकलाय कक सालायमा मानि जराबो ताबुक बो ओ त्रिपुरा हास्तेनि बिसिङो मंगिया कामि आइएस हाबानाव बाय खबजा ओ हाजिरा कामिनि सिनि ताखक बुखकनि बसाफोरिनाय रक त्रिपुरा साबुसारक क्लास 5 परीक्षा बयनि बुबुं माया ताम बय इनका बय अब ताम बय इनका बय निजी गसिका আমরা ব্যর্থতা কিছু করার নাই চারজন শিক্ষক খরক বুড়িয়ার মাস্টার দङ ডিউটি খরকসা তাই গেছা বিএলও अब इलेक्सन nin tam tam इलेक्सन तो दङ साइनि एसं अब बेलेग वाना मासिन जा खाबनि दाखो दाय बुझो पार्मानेंट स्कुल डेली फाइ माना हिंके खरकसा अरबो जे आं बाय व्यक्ति कक सनाय इनचार्ज बारजा अरं नकनि बसिमिनो अब बेलेग वाना मासिंचा जों मिडे मिल के नायले खापांनि दाखो दाय बुखौ जों माइरं किसा नायले ना माइरं अब माइरं खापांनि बखै सेरे दङ रिजार्भ माने सादि और माइरं तो अवेलेबल दङ गाकाय अरबो तामु दं अरबो बस्ता बक्सा जों यांगो ताम दं स्वाबिन दं नायले मानजु तुनि संमा जागा थांनाय जों संमारक बत माफि केंकुया दे केंकुया Kuya, बब्र पाइमो दे नang गामिनि तो मदे master paitu mo mo पाइतु म sar mo mo paitu mo. नेने पदे नेने र साबदि परनाय तो Kuro ya ilo role. नंगो र माबु संनाय छने Ai trai leo khoyo maha ge र पुरिया ने कागज पाथिन र पुरिखा बरम मुला दिदे boro ne class 5 ne pass mo class 6 ge khoyo pina thana itra. ओ क्लास 5 पास जे शिक्षक हा र Kesla र माबु समा समरो माइरो रो को हाति हाबारो मर कोबा कोसी दे दिल दा माइ mayo आबुस के माइ ने abo tini school beton sa kama ke maya. स्कुल बेतर माइया 3-4 mas raw so ye mas ke haraw ge 2 mas raw ne ke dare o. Wele उसुक माइ मास तालो maso 2,500 ke mayo. Mai mo ke. माबु उफि Ai mo ke aro tiri yang he. बुखुक आरोतेरिया ने खुक्तै हाइनो हाय हापांनि बखाक्तै सेरजालाइमो सरि हापांनो काइसा साजामो बेतर माइया पिया मामै मासंनाय हायसि दिना बसे कलाय हाजिरा बसे ताबो 2,500 बेतर मासो आबसुर से माइयाखौ जाय होक जों यांगो किसना लेयाना तामनासे तलुं तलुं खाय संहानु
Jang sampai ke jang sampai ke. Bo mai rum sok hade bailing bai. Sok ha. Tao phải là Khesuri de songnai bo. mày chứ. Tok tei bo bo 12 mas hong. Bisi bar bay mong bảo Bisibar mongolbar. Mamui rok songlai tongo obo chamani nangmani to kaham khaino chari bo nei borok bo salai ke student phiaba puila phaipuru chengmam phamen je student orobo joto barinda ganang ke gopulok master khorok buri tongthani khorok tam sorkari masa suti thangja tai khoroksa diu khoroksa bielu khoroksa permanent oro daily school khai phungjabo bo nijin saka bertho singki chu khaimia unsuccess obo belene wana masingja manjui toni obo haikena seng none buskang kuiyong le tone khulumkha bot maboy boy ni bunglat ma bo class puri hai bot maboy English english bot mabumo bot mabumo bo maya de maya tini poroda prangka noita baji tongkha masapano মাস্টার ও রুম বিসিংও ফাই কোশ্চেন থেকে সেরকম মতো লাইন এখানে তো ম্যাথামেটিক আছে মেরিগোল আছে এবং আপনার তৃতীয় শ্রেণীর আপনার দীপালিকা আছে এই মিনিং পর্যন্ত জানি না কিভাবে তোরা সামনে আগাইবেন স্যার বই বললে অঙ্ক বই বের করে দিতে পারে না। এটা হচ্ছে ব্যর্থতা, আমাদেরই ব্যর্থতা, এটা মেনে নিতে হবে।